JCCI एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 विशीं पत्रकार परिशद जाली। या कॉन्क्लेवाचो मुखेल हेत गोयच्या शेतकी आनी संबंधित क्षेत्रांत चालना दिवन घटमूट करपाचो आसा। उद्दिष्ट सहकार, भागीदार, तज्ञ वक्ते आनी पुराय प्रदेशांतल्या अभिनव शेतकी स्टार्टअपांचो सहभाग हाचे विशीं पत्रकार परिशदेंतल्यान शेतकी समितीच्या अध्यक्षान पुराय माहिती दिली। एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव हो आमी 24 नोव्हेंबराक जिमखाना पणजी जिमखाना भितर 10 ते 4 हो आयोजीत केल्लो आसा। हातूंत भितर ऑनरेबल गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, ऑनरेबल गोयचे मंत्री फॉर IT एंड टुरिझम रोहन खंवटे, वायस चान्सलर ऑफ गोवा युनिवर्सिटी ऑफ एग्री सायन्सेस डॉक्टर पाटील आनी कृषकाचे वेगवेगळे अधिकारी आसतले। हे प्रोग्रामाचे मेन एम म्हटल्यार कृषक एग्री स्टार्टअप ही स्कीम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान केल्या आनी तातूंत भितर नवो एग्री स्टार्टअपा खातीर इज प्युअरली फॉर एग्री स्टार्टअप एंड एलायड स्टार्टअप 5 ते 25 लाख आमी ग्रांट दितात आनी मेंटर करतात। आनी ह्यो कृषक गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र आनी गुजरात हे धारवाड एग्रीकल्चर युनिवर्सिटीक सेटल जाल्ले आसा। थंयच्यान ते चलयतात। तांचे मनीस हांगा येतले, एक्सप्लेन करतले आनी आतां पर्यंत हे स्टार्टअपान सपोर्ट केल्ले 135 स्टार्टअप आसात। तांणी सादारण 14 कोटी तांकां आमी ग्रांट दिल्या आनी 100 कोटी तांणी आतां पर्यंत रेवन्यू केला आनी 1000 लोकांक काम दिलां। ही व्याप्ती इतकी व्हडली आसा की एग्री स्टार्टअप तर दिलें, दे आर बिकम जॉब क्रिएटर आनी जॉब गिवर। सो हे थिमी अंडर हांगसर आमकां एक्झिबिशनूय आसतले जांकां एग्री स्टार्टअपाक आमी पयशे दिवन सक्सेसफूल जाल्या तांचे स्टॉल्स आसतले, तांचे प्रॉडक्ट एक्सप्लेन करतले आनी तांचे जो अनुभव आसा तोय बी ते अनुभव दितले। अनुभवाचो लाभ गोंयचे एग्रीकल्चर स्टार्टअप जे करूंक पळयतात, भुरगे, एंटरप्रेनर्स, इवन जाणटे जांकां एग्रीकल्चरा खातीर कितें करपाक आसा तांचे खातीर हो खूब उपयोगी आसतले आनी तांचो लाभ घेवचो। कितले पार्टिसिपंट असतात? हातूंत आमी आतां ऑलरेडी आमकां 200 पार्टिसिपंट जाल्यात आनी आमी 400 ते 500 पार्टिसिपंट एक्सपेक्ट करतात। खंयचे असतात? हे सगळे पार्टिसिपंट जे आसात म्हणजे ते आमी गोंयचेच, गोवा स्टेटाचे, पण एक्सपर्ट मेंबर जे आसतले ते गोंय भायले येतले। तशेंच जे सक्सेसफूल एग्री स्टार्टअप हे कर्नाटका आनी महाराष्ट्राचे आसतले। आणि फर्स्ट टाइम जाता असो प्रोग्राम? हय, हो एग्री स्टार्टअप असो कॉन्क्लेव हो फर्स्ट टाइम जाला। हो फर्स्ट इनिशिएटीव म्हणजे गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हाची एग्रीकल्चर कमिटी आसा, हे कमिटीन हो इनिशिएटीव घेतला। यू डोंट हॅव टू बी स्पेशलायज, एक तुका डिग्री मेळ्ळ्यार पुरो, यू कॅन अप्लाय युअर मायंड। आनी ताका लागून एग्रीकल्चराक हे आतां कॉन्क्लेव जातली। फाल्यां तांकां दिश्टी पडटलें की यंग भुरगे, नॉट ओन्ली एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट, इंजिनियरींग ग्रॅज्युएट, BCom ग्रॅज्युएट, स्मॉल फार्मर, तितूं कोट्यांनी धंदो करतात। सो दॅट वील मेक देम टू get into this farming business or agriculture college. We are also getting support from bank, Department of Fisheries, the Animal Husbandry, Dairy. They are actually partnering with us. Financially also banks have come to support, like our Bank of Maharashtra is committed, and private entrepreneurs like Paradip Phosphate, I think has already committed. Some other companies are also coming, looking at our good initiative. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक।